jalan-jalan belum? Nanti jalan-jalan pakai coat karena hari ini 18 derajat, awas. I cannot lie for none of you long as I know who I am. I'm in control. God got his hand on my soul. Lu mau ketemu kembaran gue ya? Ini gue kasih tau, gue punya kembaran di Jerman. Sama persis. Andre sayang aja ketemu gue dulu. Kalau nggak sih dia bakal nikah sama itu. Can't stop now. I'ma grind till I'm ghost. Pertama kali ini kita naik bus di Jerman. Kemarin belum kan? Belum. Tram udah, kereta macam-macam udah. Ini pertama kali kita naik bus. Tapi biasanya ada, waktu gue syuting di Korea tuh ada tetap ada lampunya, ada jamnya gitu. Di London juga sama. Di sini nggak ada. Apa karena desa kali ya? No time to compete with so-and-so. I ain't got a bread when I'm in my bed. No, no, no. Been through a lot, don't know the half. No, no, no. When I'm on track, never lose control. Hand on the game, never lose control. It ain't my fault that I'm in control. When I'm on track, never lose control. On a mission, on the move. Gotta go now. Lumi, kita lagi cari konten, kita lagi cari Matahari bikin konten-konten transisi buat mainannya Andrea. Jadi dia head of konten transisi. Tapi nggak ada mataharinya, lagi gloomy gini, kurang bagus ya, abu-abu. Sekarang kita ngopi dulu. Kita nemuin tempat kopi namanya Moyo. Ini ratingnya tinggi, jadi wajib coba. So iya gini-gini ya. Matahari coy. Itu caranya bikin konten viral. Oke, jadi kami berdua browsing lah gitu. Apa ya hari ini enaknya nyobain apa ya? Berhubung ini masih lapar nih, jadi agak paling agak kurang darahnya kurang. Berhubung acaranya berbau bola-bolaan, jadi kami mencobain restorannya Lukas Podolski. Jadi Lukas Podolski itu salah satu legendanya timnas Jerman. Dan dia pernah main di salah satu klub Turki dan di Turki gitu, dan di sana dia bikin bisnis kebab, dan menurut info yang gue dapatkan bisnisnya boom, meledak, membuat dia jadi miliarder. Berarti kan korelasinya kalau boom, meledak harusnya enak kan? Nah, enak apa nggak kita mesti cobain. Bang, udah sanggup nih bang, buat nyantap sebanyak ini. Ini termasuk kecil men. Kemarin gue sempet yang di mana? Kemarin pas kita main nonton Berlin di Berlin. Ini men gede banget dan lebih murah. Oke, jadi gue juga baru tahu setelah day ketiga, day keempat, dan ini pertandingan ketiga yang bakal gue jalanin, gue datengin. Ternyata kalau kita mau ke stadion naik kereta kan, itu free selama kita megang tiketnya nonton pertandingannya. Jadi semua yang misalnya ini ada apps-nya gitu ya. Kalau kita tunjukin tiketnya gitu, barcode ini gue tutup, saya tunjukin tiketnya, kita free pakai kereta untuk ke stadion. Gokil ya men, emang difasilitasi. Besok-besok kalau keluar tuh tanya Andre aja deh. Kemarin Rio Ferdinand, sekarang coat. Dia bener banget pakai coat. Dari hari pertama kita di Jerman panas-panasan kan, mentereng-mentereng, dia pakai baju santai bener. Sekarang dia pakai coat, gerimis mendung.
kemarin pas pertandingan Inggris gue pakai bendera-benderaan itu kan. Baju gue kotor semua men. Isinya tintanya dia. Ini salah satu jersey kesayangan gue. Oh lélé, Oh là là, quand il faut y aller, y a toujours les Français. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, y a toujours les Français. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller. Prediction 2 for France and 0 from Belgium. Who's gonna score? Then Mbappe 2 Mbappe 2. and Griezmann 1. Oh, Griezmann. Oke, alright. Bye man, thank you. 3-0. Dibilang 2-0, tapi nyetak gol 3 orang. Mbappe 2 sama Griezmann 1. Can you tell me about the jersey? Yeah, it's a team of the first division in Spain, Real Valladolid. Valladolid. The president is Ronaldo Nazario. Nazario? Yeah. The real one. The real one, the fat one. Can you turn up Luka? Oh, alright. My son. Oh, yes, man. Great. Okay, thank you so much, my friend. Bajunya Real Valladolid, klub yang presidennya legenda Brazil Ronaldo. Pas dia balik namanya Lucas, gue kira nama pemainnya Lucas, oh ternyata nama anaknya. Kevin De Bruyne, mais il faut chanter les gars. Ternyata Bang Calo tuh banyak banget juga ya, bukan hanya di Indonesia tapi di Prancis dari beberapa game. Ini kan udah game ke-3 yang gue datengin. Dan hampir semua game itu Calo di mana-mana. Berarti ya udah jadi apa ya? Gue nggak bisa bilang itu jadi sesuatu yang buruk, tapi udah jadi kultur juga sih. Dan gue nggak tahu itu bener atau salah, tapi jadi reseller dengan cara yang kadang-kadang ngetok di hari H-1 gitu. Gue ngerasa itu bisa ngerugiin banyak orang yang bener-bener fan dari gamenya. Tapi di satu sisi juga itu ngasih kesempatan untuk orang menuhin meja makan ya kan, alias buat hidupnya dia gitu. Thank you. Give me a bit, I'm a rocket, feeling like Prediction for tonight. Prediction 2-1, 3-0 Maybe 3-0. for France. France. Who's gonna score? Mbappe. 3? Yeah. Mbappe 3. We'll see. Thank you, my friend. Nice shirt. This is a real shirt, yeah? Yeah. So I'm taking pictures of like the best shirts that I find in the Euros. So is it okay to take a Please. Okay. Let me take a picture. Yeah. Jadi dia ngumpulin foto-foto dari orang yang pakai jersey yang keren-keren menurut dia di Euro ini. Mundial magazine from England. Oh! Wrote some stuff for them. From Mundial magazine. Yeah. So I wrote some articles. Maybe let's use these photos as well. So maybe you'll see it there. Please, One day let me I know. come to Indonesia to watch football. Looks amazing. The culture, the fans. Okay, amazing. Well, have a great time. Thank you so much. Thank you, man. Nice to meet you. So much. Please, Bimo. Timo, great to meet you. Bye. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your Look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, I show them run the numbers up. Lucky that I'm showing up, I'm going off, they know what's up. Just too silly, yeah, numbers crack the Billy. Yeah, don't need no Billy, I'm too fresh, I feel like really, yeah. Feel the devil's up the sign, I need a million. I'm about to take off, and I know that I'm on they radar. top 10 radar. Yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your I know God got his hand on me. Sekarang sebenarnya kita mau ke museum, tapi masalahnya wifi kita mati. Jadi kita mencari wifi terdekat supaya bisa tahu jalan. Kalau nggak nyasar kita. Numbers crack the Billy. Don't need no dilly. I'm too fresh, I feel like Willy. Yeah, feel the devil's up the sign. I need a Tinggal pas-pasan, nyari jalan.
Kejar waktu. Ngejar waktu. Never miss, dog, and that's Kita jadi hari ini mau ke Balloon Museum Emotion Air Düsseldorf. Nah ini tutupnya tuh kalau nggak salah jam 7:30 malam. Which is sekarang udah jam 6:30. Kita lihat apakah kita keburu karena keretanya masih 5 menit lagi. Jadi hopefully, finger cross, kita bisa. Kita udah sampai di stasiun. Yuk kita ngejar museum. Let's go. Let's go. Sebuah perkontenan. Ceritanya mau pergi kerja. Oh, majalah. Sudah panjang kalau dibaca. Mataharinya pas banget, lagi bagus. Tadi kan sempat gloomy kan. Sekarang mataharinya cerah. Emang Universe Call. Apa yang lu suka dari Jerman so far? So far dari udaranya sih. Udaranya walaupun banyak mobil, kita ngerasanya masih bisa nafasnya enak. Terus panas tapi tuh dingin sekarang. Gimana ya? Panas tapi dingin. Panas. Matahari berasa banget nih di muka gua. Tapi di kulit ada angin-anginnya, jadi kayak angin sepoi-sepoi dingin, bukan yang angin, tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia apa ngelekep gitu, ini tuh enggak, ini enak banget sih. Fix Tinggal Jerman. Enggak, gue tetap cinta Indonesia. Semoga kita bisa beli tiket masuknya langsung ya, soalnya tadi sih aku cek mesti beli tiket dulu. Semoga bisa go show gitu. Jadi permasalahannya adalah di Google itu tidak sesuai jadwal. Harusnya aku tadi cek di websitenya, karena di website ternyata mereka tutupnya di jam 6 ya, jam 6. Tapi kalau di Google mereka kasih taunya jam 7.30 baru tutup. Ya kita lihat dari luarnya saja, siapa tahu besok kita bisa datang lagi ke sini. Siapa tahu. Pecah guys, lensanya pecah. Oh my god, yeay! Kita kemana? Langsung kita balik lagi ke stasiun aja yuk. Dia nggak kesini? Portugal, Slovenia masih 0-0. Ada skor tuh, jadi udah bisa lihat tuh. Saya jangan percaya sama Google. Ternyata Google di sini agak-agak error guys. No bus drive to Underpunch today. Bapak itu baik banget. Kita nyasar terus dia ngasih solusi gitu. Tapi tetap nggak ada solusi karena ternyata nggak ada bus yang pergi ke arah kita. Ini udah pemberhentian terakhir bang. Rating. Ya. Oh, oke. Hari ini Menyenangkan. iya sangat menyenangkan, drivernya juga baik, jadi ya bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi kita coba ke Balloon Museum ya. 3 hari berturut-turut episodenya gue sekarang mulai besok kita kerja.